Hello kawayan, good morning. Gawa tayo ng B60 coffee grinder. Tapos na grinder, manual grinder. Kapi ka? Ito yung mati patoy, kapi nga mati magpaturog. Iwan ka rin. Ano? Taban ti B-boy. Wanig man, ti kaya. Mana? Manoy. Yeah. Kumplito man ni. Sumili kayo nung Merkulis. Wan. Kapi nga. May tatay no kastoy na imas nananam. May B60. Wan. Pero mati no babae ate mati makaturog hanggang rabi eh. No? Tapang no babae atoy pang lalaki mabaling kasi tiara. Pero no babae mati makaturog ah. Ayun. Hindi ka naman raw. Ano makatulong? Ito talaga si kabayan. Ikang papaturog na. Exit natin. Naglaba no kanto no Martis. Minsanan tilaba. Ang sana. Siguro ganda ko ng gabi. Kasi nga impilik ato ini kulay na lang ni. Dati maka 5 pero di Ang nagitan doy. di kapijay ko di para man di school. Grabe. Matapang. Abang ko luluta ka pagkakape mo na. Nangalabas ora di klinik eh. Ini mapakamakan eh. Diba? Ito iba po ko ma. Desak imak po dam na sa mapak di kwarto. Lepas sa lati bingkit. Oh. Amo mo ipakita mo ti baso mo ta. May baso mo transparent ipakita mo ito ni ata. Siya, ipakita mo. Baso ni pa. Tagano ka kabayan. Pangasinan. Ay, Pangasinan wa. Kailiw pa. Sim Bardo. Sim Bardo. Ayan, dadampil ni kabayan. B60 kompleto ni espresso. Gawa ng espresso. Grinder. Ano grinder. 1 week na walang pasok. Tapos kape. Order sa online. Ano? Non coffee. Ano yung J Pilipinas? No, aja order ka? Na? Aja order ka online, Shopee. Lazada. Lazada, ito yung non na. Non. Lazada yung Shopee. Lazada, Shopee. Ito yung non eh. Course order. Ano garbage? Order. Tulog. Nalpasan. Ay, siya na. Kapi ka na. Gana mo ta. Gana mo. Kapi nga ako ata. Basta kapi barato. Ada belang nak kita. Belang kapi.